Muna tulay sa liba guys. Grabe kahabog. Ay bako sa ubos. Oh. Taos lagi man niya kay video lagi. Morning ko no. View diri sa liba guys. Dugay na kay nga tulay. Karon pa jud nagian. Nauna ko pikas ha. Ubani ko ninyo sa pagtanaw ning pikas. Oh. Grabe kahabog guys. Muna pinakataas nga tulay des bayog. Diri sa liba. Liba ni sa makita. Kanang buntura nga kuan, bululawan na sa guys. Kanang pikas kanipaan. Okay. Mura to guys. Ay init kayo. Init juga kayo.